Merci. Alléluia. Amen. Et rapidement, avant d'entrer dans la parole de Dieu, Going to the word of God. je vais une résumé de ce qu'on avait dit le dimanche passé. Once I want to resume what we. I need somebody can help me. Quelqu'un pour aider. Nani wako kusunga biso na otozwaki dimanche passé. Pour les photos qui sont rapide. Today we're gonna go forward. Le dimanche passé, je vous ai parlé sur les 7 chandeliers. Last Sunday I talked about the 7 golden. Je parle sur l'Apocalypse. I'm talking about the Apocalypse. Il y a beaucoup de choses que Dieu m'a révélées dans le livre d'Apocalypse. There is many things that God has showed me. Et chaque année, And every year, je parle sur l'Apocalypse I talk about this book of pour Revelation édifier la foi des enfants de Dieu. to fortify people of God, Parce que Jésus revient bientôt. because Jesus is coming. Et c'est pour cela que je veux que chacun, s'il y a quelqu'un dans la salle qui peut nous aider, So I want someone to help us à ça la biso résumé na otozwaki dimanche and passé. resume what we learned last Nani Sunday. akosunga biso kosala résumé. Nalingi micro itambola ba et biso na micro s'il vous plaît. Dimanche passé, na lobaki sur les 7 chandeliers. Last Sunday I talked about the Jean chandelier. azalaki na l'île de Patmos. John was in this Et lake of Yesu Masi Patmos, abimelaki ye. and Jesus Christ showed himself Na to him, nzela ya baluzolo bana biso les 7 étoiles. and they talked about Les 7 seven étoiles là, ce stars, sont des anges. Parce que They're étoile angels. veut dire ange. because star means angels. Balobi, les 7 étoiles, They talk about the 7 ce sont les stars. 7 messagers. They have the Parce message. que ange, parmi les noms des anges, ange, étoile. Envoyé. Angel means star, Tout le monde qui est na magambo ebele. and we've seen that there is Les many 7 things. esprits de Dieu, The 7 spirits of c'est la God plénitude du Saint-Esprit. is the Donc, the la fullness of Bible, the livre Holy est Spirit. très difficile So à this book expliquer. is very C'est la livre difficult to d'Apocalypse. understand. Livre d'Apocalypse, c'est un livre The moko book of Revelation très difficile à is very expliquer. hard to Parce que ils explain. ont des codes, ils Because ont there des is many images, ils ont des symbols and symboles. images. Mais Apocalypse, c'est kolobela biloko ebonga kikoya makambo ebonga But kikoya. it's talking about things that is supposed to come. Qui peut nous aider s'il vous plaît? Who can help us? Diacre José. Vous pouvez ça Diacre José micro. Ceux qui sont en sans filtre, vous pouvez ça dans sans filo. Alléluia. La fois passée, tout le monde a qui titre qui les 7 chandeliers. Les 7 chandeliers. Où ils allaient Sika Oyo Bataka Mwinda 7 lampes où ils ont représenté cette église. Et puis, mot clé, verbe clé Oyo Lobaki Zalaki. Celui qui lit et qui entend et qui garde. Et c'est là que Kotanga, Yoka, Bomba. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et tant que Yoka, Azako Tanga, Azako Bomba. Kalate, Akosale, on a mis ça mettre en pratique. Si Manango, Toyoko Tanga, et puis tu moni église à Éphèse, pour le baguette Éphèse, là qui s'y désire. Et puis tu as dans Galate 5, tu as Balobi Nabiso, que vous couriez bien. Et maintenant, qui vous a arrêté? Et cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Au exemple que vous allez dans l'église, si vous lembi, nana lembi si vous dans l'église. Vous allez qui moi na malamu na bandako kuto sa parents, si vous komi moi na moko otomboki, nani a pekisi yo koto sa parents. Yo ozali marié, ozali kolinga mwasi na automobile na yo, ndenge sengeli kasikoyo o changer, okomi na face B. Nana pekisi yo kokoba kolinga mwasi automobile na yo. Izalaki ba point onga na kwa ko retenir, pe na suka to mona gete Abraham azongaki lisusu esika oyo akende ko bâtir Nzambe hôtel au commencement nde azonga lisusu esika wana. Mwanda mu na kwa ko retenir ezayango wana. Thing. Let's give the microphone to Daikon Piero. Alléluia. Amen. Alléluia. Na ndambu oyo ngana nakoko kobakisa. Pasteur alobaki na biso la fois passée kaka oyo papa kaka oyo Diacre José awuti koloba
se basaki mingi na livre ya Apocalypse. Et puis pasteur ayebisaki biso ke Apocalypse eza doctrine moko ya christianisme. Et totangaki na Apocalypse 1:3 kaka ndenge papa José Aouti Koloba, heureux celui qui lit et celui qui entend les paroles de la prophétie. Nayango, il y avait 3 choses à retenir. Tolobaki que heureux celui qui lit, qui entend et qui garde la parole prophétique. Après, Toyeko Mona, la foi vient de ce qu'on entend. Pasteur Alobina Bisso, la foi vient de ce qu'on entend. Et a expliqué Bisso que Apocalypse, l'Apocalypse fut écrit par Jean dans l'année 70. Et a expliqué Bisso, Apocalypse veut dire révélation. Tokendaki lisusu ndenge a expliqué tout le monde qui les 7 étoiles oyo ezali les anges des 7 églises. Totalaki les chandeliers sont les 7 églises. Et puis tolobaki que Jésus est la lumière de ce monde. Chiffre 7 a expliqué que ezali chiffre ya multitude de Dieu ou bien complet ou bien ya plénitude. Et puis depuis le temps il y a Jésus jusqu'à Pentecôte et jusqu'à nos jours l'église est passée. Là je n'ai pas bien compris. L'église, il y a cette période. Alors il y avait cette période. Voilà. Après toyokomona tutangi ba église va sortir de l'église totalaki église ya Éphèse. Totali église à Éphèse. Ezalaki cette église Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Mais mingi to bazaki na église ya Éphèse. Église ya Éphèse ezalaki église moko fondée na Jésus-Christ, bien construit et ezalaki na ba monument, ezalaki ville moko touristique. C'était une ville, la ville d'abord. La ville était une ville très belle. Touristique. Ouais. Voilà. Ezalaki ville touristique et toye komona ke église à Éphèse ezalaki rempli na idolâtrie. Ouais. Na idolâtrie. Après toye komona ke corruption ekotaki mingi. Bato bazalaki vraiment zélé na moment wana, mais après un certain moment baye ko abandonner premier amour na bango. Amour oyo ezalaki ya liboso vraiment ba abandonaki yango. Pasteur apesaki exemple abi tomonaka mingi na kati ya biso batu tango tozalaka na ba Afrique tozalaki vraiment zélé kobondela komata na bangomba kobondela, mais tango tokomi na poto to abandonner premier amour oyo tozalaki nango na Afrique. Alors en tant que biso bana nzambe vraiment il faut to kangamana amour oyo ya liboso tozalaki nango ndambu nazalaki nango yango wana tobeteli Yesu Kristo maboko. Nani swaza na oya kobakisa? Ça va? Namoni na kende rapidement. I'm gonna go forward. Na koko sala résumé lisusu na utozwaki. Tobandako parler les 7 chandeliers. We talked about the 7 candlesticks. Jean Zamba monisa qui est les 7 chandeliers. God showed John. Et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. And it's the 7 churches. Et parmi les églises, among those je churches, parlais sur l'église d'Éphèse. I've talked about the church of Ephesus. Na ville oya Éphèse. They say in this church, avant baye banzamba, avant réveil ekota na ville wana. Parce que Jean balobi na ye makambu yo komona koma yango na livre. Because they talk to John. Tinda yango na église ya Éphèse, na église ya Smyrne, na église ya Thyatire, na église ya Pergame, na église ya Philadelphie, jusqu'à ce que na église ya Laodicée. Il y avait cette église. Church of Laodicea. Mais la première église
But the first church ezalaki église ya Éphèse. was the church of Ephesus. Nalobi avant réveil ekota na ville ya Éphèse. Before them to receive the word Idolâtrie of God, ezalaki na kati ya ville wana. they were praying other Quand gods. tozoloba idolâtrie, c'est-à-dire Yes, bato bamandaki kosambela We're bikeko, talking about banzambe ya idolatry, bikeko. is praying statues. Et balobi corruption ezalaki pe na kati ya ville wana. And they say the people was corrupted. Et ville yango ezalaki construit même avant Jésus-Christ, avant la And this naissance de town Jésus-Christ. was built before Jesus Na Christ. l'an 1000 ans avant la naissance de Jésus. Before Ville ezalaki the birth of construit Jesus. avant la naissance de Jésus. It was built before the Ne birth of Jesus Christ. na ville wana bato bayebaki Nzambe te. At this time, people didn't know God. Mais Nzambe a utilisaki couple oyo babengi Priscille na nani? But God used a couple. Mobali ne komona ezalaki nani? The Lelo husband namoni was nakopesa biso named baverset yango parce que dimanche Aquilas. nakopesa biso baverset te. I'm gonna give you lecture for Nzambe you to read. akoutilize bacouple oyo bazalaki bacompagnon d'œuvre ya Paul. God has used this couple. Parce que boyebi apôtre Paul azalaki Nzambe abengaki ye mpona kokende koteya sango malamu na mokili mobimba. We all know that God is called Mutu oyo akomi balivre Apostle mingi Paul. na Bible eza the word of Paul, God. surtout na Nouveau The one Testament. has written a lot of books. Baepitre nyonso eza Paul mutu All presque those akomi. epistles has been written by. Nzambe abengaki ye The azalaki Apostle Paul. apôtre des païens comme la Bible nous dit. He was the apostle of pagans. soki otangi na acte des apôtres 9 eza ndenge Yes, jésus akutanaki the book of Acts. abimelaka apôtre paul He's mpona talking about kobenga the ye way koteya sango malamu na he showed mokili mobimba himself to Paul. e paul ntango azokenda koteyaka As he was going to teach the word of bato God, babandaki kokompanie voyage na ye there were people going along ezalaki na with mesie him. moko komona ezalaki akilas There was someone called mwasi Aquilas. na ye komona ezalaki priscille His wife was called e Priscilla. paul ntango bauti na rome bakendaki soki na As Paul corinthe e came from bayaki Rome, na ville oyo babengi They ville ya come efese town of Ephesus. napesaki biso eza lokola so tobi ville ya efese eza lokola ville ya cardiff I give an example ville ya ersmine eza lokola ville ya As in newport Cardiff and Newport. baville ya tiriati ekokozala ville we can peut-être say ya is swansea maybe baville Swansea. oyo ekokozala zingazinga All those ya towns pays de around. wales In this country, parce que batindaki yango na bapays oyo bazoloba l'église d'asie and they sent them to this country called. mais Country couple of oyo Asia. ntango bakomi na ville ya efese As they reached this town of Ephesus, réveil ezalaki na ville wana te there was no word of God in this bato town. babande kosambela na ville wana te People didn't pray in this idolatrie ezalaki makasi na ville wana praying style. e nalobaki se nayebisaki biso ke ville yango ezalaki bien construit eza lokola ville ya And they cardiff say it was well built. ville eza bien construit Of Cardiff, mais bonzambe mpenza na ville ya but cardiff people eza te didn't know God. lokola mpe ville wana ezalaki bien construit It bato was bazovoyage well koya kovisite ville yango People po ezalaki na bamonima ezalaki na They were all bastatue those ezalaki na kati ya ville yango mais réveil bonzambe But people ezalaki na didn't kati ya know God. ville wana te idolatrie People were corruption praying statues, ezalaki na kati ya ville ya efese Was all e ezalaki na in town. couple oyo babengi ndenge nalobi akilas na priscille And this bayaki couple kofanda bautaki na rome bayaki Came kofanda na from ville ya Rome and efese came to stay in bayaki na the town of Ephesus. paul atiki bango na ville wana Paul left them in this lokola bango town bayebaki liloba na nzambe because they knew the word of babandi God. kosala priere na kati ya ndako na They bango started praying in the house. bazoprie malembe malembe bazoprie praying. malembe malembe bazoprie They kobondela praying. malembe malembe nde bayaki koyamba apolos And then they received this man. nayebisaki bino apolos awutaki na ville ya And I corinthe told you that Apollos was coming na from koprefere totanga nde nsima na koexplike lisusu I'd rather na prefer parle na deuxième chandelier acte des apôtres chapitre 18 verset 1 Actes des Apôtres 18, verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il était faiseur de tentes. thank you oyo ezaka très important esika batangeli biso na de balobi il trouva un juif nommé Aquilas A Jewish called wana bazoparle na origine na bango and they're talking about the origin. totanga 18 In 18 acte des apôtres 18 balobi nini Paul resta encore assez longtemps à Corinthe
Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie. Avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Séchré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse. Couple Oyo, Bazoyana Paul, Bakomi na Éphèse, quand ils sont arrivés à Éphèse, la Bible nous dit quoi? Il laissa ses compagnons, étant entrés dans la synagogue, s'y entretint avec les Juifs. Au moment où 19, ils arrivèrent à Éphèse. Paul laissa ses compagnons. Paul tombe comme à Éphèse. La ville y a Éphèse. Ville autojotea y a Éphèse. Paul a tika des couples wana. Parce que couple wana bazalaka bien enseigné. Bazalaka ba compagnon d'œuvre. Il y a Paul. Following Paul. Totanga 24. Un juif nommé Apollo, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Apollos was coming from Corinth. In Corinth was a church. Chaque église est en abavana yango. Na église ya Corinth, lelo nazolo l'église à Corinth te po na sept chandeliers balobi le biso église ya Corinth te. In the seven candlesticks, balobi awa about this church. Apollos plutôt Apollos autaki na Éphèse. They say Apollos was coming from balobi un homme éloquent et versé dans les Écritures. Someone vint à Éphèse et après balobi nini. Tangelanga 25 balobi nini. Il s'était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême des gens. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. La prière na as we pray in the house, synagogue na bango yalaki mais réveil oya banzambe wana eyalaka te. People didn't know. Et Apollos ayaka na ville wana and Apollos come this akendaka na synagogue côté ya to the temple et couple oyo Priscille na Silas donc bayoki Apollos balobi Apollos bien sûr ayebaka makambo na Yesu mais ayebaka baptême ya kaka baptême à Jean. He only knew the baptême. Et tandis que baptême à Saint-Esprit makambo mosusu pa ayebaka yango te. Il fallait couple oyo Priscille na Silas balakisa ye taught him makambo na Nzambe. Yango moni tanga zonga na Corinth. As he came na back to église ya Corinth division eyaki kosalama sokoza lecteur ya Bible komona ke na église ya Corinth bandimi musu baloba biso toza na biso pona Apollos biso balobi ke biso toza pona Paul alobi tala ngana Apollos tozosala musala moko soki ngana baluli mabele mususu akuni me Nzambe ndozosala nini azokolisa. Alléluia. Dupo Apollos akomaka na connaissance ya makambo na Nzambe oyo azalaka bien formé pa ya couple. He was well taught from this couple. Pardon? Priscille na Aquilas. Bon, si vous avez dit, moi, moi, ça côté à te. Would you say that a woman can teach? Oh, c'est moi, ça côté à. If Mutu oyo Apollos. This person Apollos azalaki bien formé. Was well taught. Ouais, moi, c'est na mobile. From a man and a woman. Moi, si à côté à. A woman can teach. Ce qui Paul a pas ngweza mauvais. Pourquoi tu as couple na ville ya Éphèse? It was wrong. What would? Réveil ya munene salama na tout à l'heure passage to ya wana après. Pour les gens après ce qui nous expliquer qui nous dimanche passé. 1 Corinthiens chapitre 16 verset 19 Balobini. 1 Corinthiens chapitre 16 19. Les églises d'Asie vous saluent. Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans leur maison. Vous seulement beaucoup dans le Seigneur. Vous saluez beaucoup dans le Seigneur. L'église d'Asie vous salue. Aquilas et Priscille avec l'église
qui est dans leur maison. L'église est pendant na bango. Église à Éphèse. Église à Éphèse ezalaki na ndako. The church of Ephesus was in the house. Mais plus tard il y a une grande église. It became a big church. Oh, c'est histoire tozobeta avec l'église. It's a story of church. Parce que souvent tu as quand on a révélation mais histoire biblique. Sometimes we just came with revelation, but we don't bring stories. C'est très important na mwana nzambe. It's important. À part Bible les dans livre mususu. Bazo parler na Éphèse, bazo parler na Corinthe, bazo parler na Rome. C'est-à-dire, pour mboka wana l'église ezalaki. Country the church. Souvent l'église toza na tante ya ko expliquer ba ville wana. Many times we don't have time to explain all the things that happen in these churches. Mais attends que mwana na nzambe faut ko somba ba livre. As a son of God, ozotanga oyeba oza na connaissance. To read and gain the knowledge. Dimanche passé na expliquer ka biso mais na pesa ki ba verset. La Sunday explain. C'est là na préférer lelo na pesa ba verset tol kende pour ezana mangambele pour na expliquer. References so komoni awa église ezalaki na ndako ya Priscille na Aquilas. Église ya Éphèse. The church was in the house of Priscilla and Aquilas. Et tant ba ko yamba Apollos. As they receive Apollos va travailler ensemble. They start working together. Et Paul plus tard a zongaki na ville wana. And later Paul will come back. Apôtre des païens, un homme puissant, un homme de Dieu, man, a man of God. Et a zongaki na ville wana. And he come back to this. Yeah, Éphèse. Of Ephesus. Totanga na nusiko acte 19. Au moins tu na acte 18. Tu es na acte 19. C'est-à-dire acte eza misala. Tant que le acte is acte eza misala ya bantoma. Na lingala tolobaka misala ya bantoma. The work of apostles. Misala obas bantoma ya Yesu Masia obasalaki. Apostles have done. Au moins tu na 18. And to come na 19. Now we on na 19 nde Paul sikoyo aye lisusu na ville oya Éphèse. Balobi na biso nini? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces d'Asie, arriva à Éphèse et a rencontré quelques disciples. Paul aye wapi na ville nini? Il y a Éphèse arrivé à Éphèse. Paul tango ayaki na ville wana. As he reached this town, na premier voyage église ya la quitté. The first église oya réveil synagogue ya la ba synagogue na bango oya la kinango mais église oya réveil. But the church of oyo Saint-Esprit azosala oyo la parole de Dieu a prêché et elle a quitté. The word of God. Ne couple oyo Priscille na Silas. And this couple bandaki église na ndako na bango malembe starting a church in their baeko yamba Apollos. They receive Apollos. Et plus tard baeko yamba Paul. Later they receive Paul. Paul tango ayaki. As Paul came. Ayaki kofanda pendant 3 ans na kati ya ville wana. For 3 years. 3 ans ayako fanda na ville wana. For 3 years he stay in this town. Et bakomi ko na synagogue. And they start na synagogue parce que babike eza na synagogue eza batu bakendaka pe wana parce que synagogue. And they knew that people were going there. Et bango bazoke na synagogue pour bakenda kokanga bandimi côté ya bango batu babongola mitema bayamba penza Yesu Masia. They can receive Jesus Christ. Et na synagogue wana créaki ba problème. And there was problem in this temple. Paul asalaki 3 mois kokendaka na synagogue. Paul spent 3 months. Parce que babandi musala ya Nzambe na kati ya ndako. And they started the work of God in the house. So they went to the synagogue. Teach. Et ko créer ba problème. Na ko totanga yango. Problems. Poto za na compréhension pour na pesa ki biso. Mais totanga poto continuer. 19 totangi na verset 8. Ensuite Paul entra dans la synagogue où il parla librement. Pendant 3 mois. Pendant combien de mois? Pendant combien de mois? 3 months. 3 mois dans la synagogue. 3 months he spent in the synagogue. As we can say here in the church, il faut tout imalimaner tout côté là-bas. We have to go outside to preach. C'est-à-dire Paul fit na banda le okanga batu na synagogue. Synagogue comme il lokola coutume comme bakenda tradition. Yango na batu ngana za muta maison mère. Mais aza muta maison mère. Some people nouvelle naissance à éviter. La crainte de Dieu à éviter. La sanctification a évité mais ça pour ta maison mais Yesu Masia tanga roya kozwa bato aya kozwa église
bato baza né de nouveau aya kozwa te oyo nga naza mutu ya maison mère oyo nga naza mutu église boye te oyo ezake motema na yo ezala change oyamba yesu masiya lokola mokonzi mpe mobikisi okozala mutu ya maison mère okozala mutu ya kimbangisi okozala mutu ya pevalong okozala mutu ya bima soki motema na yo eza malamu te okokota bokonzi na likolo te meme okozala mutu ya awa ozoyoka mateya na nzambe mais soki motema na yo eza change te oleki na repentance te ozakaka na kindoki ozakaka na koswana ozakaka na kanda ozakaka na impudicité ozakaka na adultère ozakaka na makambo ezosepelisa nzambe te lola eza ferme mpo na yo. The kingdom is closed for you. Totanga balobi na biso nini banda mon frère pendant 3 ans wana. Pendant 3 mois, il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu. C'est-à-dire Paul a expliqué parce que Paul a une vision. Ayaki na mupepa sika, ayaki na vent ya sika, même ayaki na doctrine. Paul so otangi bepitre Paul. As you read the book of Paul, même sika Jésus akendaki te. Ye Paul akokende. I'm gonna go where Jesus would. Esika Jésus akoma kite. Paul Nzamba pakolaki ye. Nzamba pesaki ye vision. Mutukutu Nzamba memaki ye na 3e ciel. Tala mutu Nzamba zui ye. Est-ce que vous dites que tozanga na 3 ciel? Nzamba memaki ye na 3e ciel. alakisi ye makambo tolo bazalaki apôtre de païen apôtre oyo azalaki we mpona komema sango malamu na mokili mobimba to bring the word of God everywhere. Aye na synagogue balobi awa Paul parlait que du royaume. He was talking about the kingdom. Azo parler côté ya sango malamu bokonzi na likolo. Continue mon frère balobi nini. Il discourit sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseigna chaque jour dans l'école d'un nommé Tyrannus. So now the Paul. Église peut kabouani. Now the church bato balinga kotika na synagogue batika la ba matela bango elala other people stay in the temple. batika la kawana They stay in the temple. Et bato balingaki ba disciples all balingaki na mateya o Paul bande koteya balobi bazalaki séparés. They went away. Et Paul afandi balobi chaque jour and every day Paul abandaki koteya bango jusqu'à ce que ba ko fungula école and they open a school. Tangala ngana balobi nini 10 to 10. Non, 10 hein? Non, on a une école. École, on va faire comment on va dire Tyrannus. Le bâtiment, on a 9. C'est ça, mais 9, hein? Ils se retirèrent d'eux, séparant les disciples et enseignant chaque jour. Chaque jour, il enseignait. Chaque jour. Chaque jour. Every day. Chaque jour, every day. Église, vendredi, dimanche. Chaque jour. Those people were coming every chaque jour. Every day. What are you gonna say? Chaque jour. They were coming every day. They didn't have cars. That time they didn't have cars. They don't talk about cars in the Bible. People were coming from Africa and going to Asia. And John received revelation. It was difficult. He wasn't able to explain everything. If you've seen an airplane, would they say that you've seen an airplane? Because at that time they didn't have airplanes. Do you understand? They had boats. Paul used boats, airplane, cars. They didn't have it. They didn't have a microphone. So every day teaching in the school. If you talk about coming to church for 3 days. École, continue mon frère, va venir.
10. 10. Cela dura 2 ans. Combien d'années? 2 years. 2 ans, mais chaque jour. Pendant 2 ans, l'église ou l'église à Éphèse. In this church. Yango Éphèse, dans le but Éphèse, il y a un désir. The word of God comes chaque jour. People meeting every day. And Paul open a school of ministry. And people coming to listen to the word of God. Teaching them about the kingdom. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. And we're talking about Jews and Greek. Juifs, ce sont des païens. God belongs to them. And when we talk about Greeks, all those people chaque jour, na église ya Éphèse. At this church of Ephesus, and they will teach them the word of God. And Paul stayed there for 2 years. If you calculate properly, you understand that he stayed there for 3 years. In the temple, he spent 3 months. He spent 3 years altogether. So now what happened? Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par la main de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Quelques exorcistes juifs en Milan essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins. Dieu faisait des miracles quoi? Des miracles quoi? Extraordinaire miracle. Pourquoi nous avons pas à niveau là? Parce que God did such thing because of des miracles extraordinaires jusqu'à ce que mouchoir apamba. Mouchoir est comme qui s'abat. Nous tous sommes malades, ill people touching Paul, people ready and told. People love God. Before the and later people love God, and people receive gifts. Many people want God to act for them, but they don't have the love of God. They don't pray. They don't feel God. Maybe today the church, but yesterday night you did bad things, and you sleep without praying. As you come to church, what you want God to do for you, you're not ready. Chaque jour, Every day for them to be told. People ready, they love God. Extraordinary miracle was happening. And I say that God is going to show himself. Pourquoi l'église est comme faible? Parce que tous les tenté, il y a coupé sa The church is weak because we don't have au fur et time. à mesure, l'église est à Éphèse. Au fur et à mesure, et comment il y a un niveau, il y a des miracles. And they reach a stage where people see miracles. Tout en 18, il va le bisonine. Tout en acte 19, verset 18. Acte 19, verset 18. Plusieurs. 17, plutôt, banane à 17. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse. Et la crainte s'empara d'eux tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent.
C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. And people were disposed. jusqu'à ce que magicien ville people with magic power. L'église même une église. À côté de l'église, Souls are coming to tempt the church. Alléluia. Tout ça fort spirituellement. Strong spiritually. Au fur et à mesure, Satan is only scared of people praying. Faut être la force spirituellement. Be strong spiritually. Et puis tout le monde and walk in the donc il t'envoie à l'église, aïe automatiquement aux anachoites. Soit à qui l'église, soit à pour monter manaï. A choice. Other people they go away. Ayaki pour meka to leave them go away. Akutani na béton. They come to akimi siko mwalo bateke na kutana na moto. Ono église na bino les affolingwe sate. Ayaki komeka. Say in your church you don't love each other. That's why I don't stay. Problem. Some things you don't. Because I've seen. We follow him to bring him to the word of God. But he was a sorcerer. And but we praying. And with 3 days of fasting. And he was among us. And he was because he was fire. Just talking about everything he's doing. Now we don't want to pray. Last night he did a trap for you. They're gonna. Hallelujah. Faut vie de prière et la macasse. You have to have a life of prayer. We need to pray. Yo moko. On a na bantibal na yo. Où ils ont protégé yo. Ils ont vie à prière. Ils ont vie à se déterminer yo. Of holiness. Alléluia. Nous qui lui comme na makambe belé. This word. Avant-hier na zolova. Last time. Mais bon natala na Facebook hein. I've got a Facebook. Analyse nanga. And according to my understanding, ba Facebook wana faut ba penza mais pour pas qu'on lit open na Facebook. They can do you wrong in this Facebook. Pour comment na Facebook muta komelinga na ebiete. Someone can write. He wants you to be, but you don't know him. Let's. Do I know you? Do I know you? So you want someone to sacrifice? I want to someone on Facebook. Is bonjour. Bonjour, Nathalie, pour photo moi moi. Hello. Pour pas tout ça, on a peut-être Moutunayo, peut-être Bokola, tout ça. Na fungoli pena Miss Nathalie bo. I look properly. I don't know him. Bonjour. And I say bon c'est comme on a signé un respect na tuni yo nani. Et pour na yeba te, peut-être pour y comme komelinga, je pense qu'à yelinga. To know him. Nabi bon yo nani. Asiliki. Pourquoi tu n'as yo nani? Pourquoi tu as na somo na yo bien? Osomo na ngala kindoki. Because I asked him who are you? Is a way for Facebook analyse nanga selon en tant que prédicateur et ça bien été parce que ce moment moi na bota me chepa photo na Facebook de la bas picture on your Facebook exposing your child. Surtout biso kumuni mboka ya Congo je vous dis la vérité na koki koza na plus de 4000 personnes frère ngai tosalaki yango po omoni makambo ya élection wa il fallait toluka bafriend ebele po totinda makambo ya mboka tobanda kotinda makambo ya mboka ndenge ezoleka makambo ya mboka ezoleka parce que soki na Libye na Tunisie mboka révolution ekota na mboka batilisaki internet batilisaki internet mais biso bakongole ekomi nde ya kolingaka basi but for us we just try ya bapetit chéri ya kala to reach all those girlfriends.
faut ça na mabondeli na boité et en plus ce qu'on a ba camarades oh yo yebité If you friend that you don't know, ça dit na cause na Facebook nanga na membre de la famille nanga, ça ce n'est pas mauvais parce que ba o ba ko na Facebook no, ce sont des gens qui bazar famille na yo ba o ba ko tala ba photo na yo, ce sont des gens qui bazar la famille na yo mais dès que tu gonna be your family to ko na Facebook pour te tinda makambo mboka pona ngai na moni que c'est très dangereux parce que souvent na botami au titre photo moi na no papa tunios and you send your picture so now you post your child magicien amoni moi na yo they can see your child moi na hotel à partir quand ninga zo moi na yo envoûter moi na yo moi na pu paralysé moi na pu se coufi child receive c'est très dangereux ça na landaki maman pour abike ataki ka sur ma Facebook oyo. And I follow someone on Facebook. On Facebook. Mari de nuit au ebandaki na Facebook. Moi si moko ko sur na yo yebi. And just Facebook. Now is they come. Now you prière, Satan va dominer sur nous. La femme de nuit sera là pour ko bimana ye. Mari de nuit sera là pour ko bimana ye. As the husband of night come to you, you're gonna go out with him. Si vous faites na bien na fo si kono longola kombo nanga parce que na moni kona ko déranger na ba fille ngala bingai so ki na zone lengo nkolo na bi ko bi partout friend tout ça et célibataire na zone ngala bi nkolo wa bolingo hawa I'm looking na bi te fona longola photo ana si kono ninga pena longo so longo teka bien take it away, he's not going away. Na chata photo mususu po I want to take it na chata mai po auto rivière eza la bongo just water or whatever. Je vous dis la vérité. Satan is doing his work. I'm talking about my experience according to my understanding. If I've got an account, it's just for me to be informed about my country. Someone sent me a message, I want you to be my friend. I want to do business with you. What kind of business? I want you to find people. Do I know you? Parce que ce qu'on a importé, ça va tout ça la COP. Au côté que la bateau il y a mon yato. Il est déjà sur bon, on a changé numéro, a changé Facebook. And he changed his Facebook, some people don't have the name. And it's not adresse na yo propre, na date de naissance na yo propre. Date of birth. Parce que ça ID na yo. Because it's your ID. And some people na ba Facebook na ba internet akomele na email ono ezana musala moko boye aux intéressés nango bana kufuta bien we're going to pay you tango moli bezo luka musala o remplir and you're looking for a work in fill out siko bakoloba na yo pesa na mois deposit and they ask you for deposit pour na garantir musala ba yini yo mbongo and they take your money and go away. Et en plus, on remplir forme, au comité de naissance, au comité d'adresse, au titre d'identité, n'a pas mis. Send your identity. Parce qu'à partir de l'identité, il faut passer pour le Gamotumoussous. De et bas passeport. Alléluia. Amen. Bon, ce que vous avez, nazo kepi sakak. Nazo kepi na katime. Tout le monde m'a bondeli. Alléluia. Sometimes we look for everywhere and you go. You can pray whatever about. Je vous dis la vérité, hein. Have you heard about Mama they call in a church? Où aller ça? Où aller ça? Hein? Sirène, bazar, moi c'est a Mama. Bijou. A nice woman. Sirène. A Mama. Yes, ouais. Je vous dis la vérité. I'm talking some of the fights by yourself because you don't pray and just. Mais ce que je vous dis en tant que pasteur, as a pastor, what I'm saying, ta famille ça va. N'importe qui you're exposing your child by sending pictures. Just use it for your family.
milimo ya bato ke biloko Satan azo manipuler pour reçoit bato. It's one of the things that Satan is Pour using fandi na to Facebook take tu ne people. tozo bosa na même on refuse sukola. People spending all days on Facebook. La parole de Dieu. Let me give. Na bo bato ba yinanga. Mais ngape na na kati I know that I've got a Facebook. Comment soit na maman je papa Serge, tu as Facebook. They've given us a new name. Comment vous désolé la bossa ni? Facebook. Totangi na verset 17. On a 20 balbinine. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Merci Koutoun. Et là, on a ça très important. Là où la Bible nous dit, un verset, je pense le verset 19. Un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques avaient emporté leurs livres et les brûlèrent devant tout. The burning in front of everybody. Et estimation à livre, on a combien de mille? Combien? The value of these books combien de mille? Was for 50,000 pieces of art. Si on est dans un siècle, tu peux par exemple un livre ou un memi. At this time, il y a 50,000 livres. Of 40,000. Batumbi ango batekite batumbi. The burning. Quel niveau église à Éphèse? Look at the stage. Batu ba comment ina posa nzambe. Magicien, on va livre on est à très cher. You know those books are very expensive. Livre ba magie wana ba inisa ba magie tout ça. Ezala kana ngwa même na ba shop eza. Expensive. It's everywhere in this shop. It's very expensive. Mais tant que tu vas toucher la parole, l'église à Éphèse, bah tout à l'heure, il y a un moment où tu sors à Église Zambé, il y a un moment où tu vas sortir de la musique à Moukilinanda. On peut la somber en cher. Il y a cher. You've got song of this. Vérité, faut tout dire vérité. Songs. Ah ouais, Batou, Bazala qui toucher la parole. Here people receive the words. They took the book. Very expensive book. Jésus, they wanted God. They love of God. They brought the book. Combien de combien? 50 000. Ceux qui dans le siècle, on a vu 50 000 livres. 50,000 pounds. People say that we want to sell it. They burn it in front of everybody. Il y a l'église, il y a Éphèse. Of the church. Alléluia. Si on continue, nous allons parler. Pourquoi nous allons parler sur l'église à Éphèse? Parce que nous allons parler de la première chandelier. Because we're talking about the first candlestick. We say that mais après 40 ans, but after 40 years, all this love, amour, il y a the love of God. Je connais tes œuvres, je connais ton travail, je connais ta persévérance. Église à Éphèse, tu vas dire que people love where they burn all this book. God say, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Is that you left your first love. Église, il y a Éphèse. People use God, but they don't. L'amour, il faut pas y papier. You need to know all those miracles went down. Parce que penser à the way it used to be. Combien de gens people love God now. They don't love God. That's why the Bible says you starting very well. People will pray in Africa. You've got promises to God. And now, vous courriez bien. Qui vous a empêché running very well pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Stop following. Qui vous a arrêté pour vous empêcher? Who stopped you? Now you come to church today and next time you need to know as we like, as there is a church, we have problems. There's good pastors and bad pastors and bad sisters. Frère en Christ baza, il y a faux baza. Bapand, au moins bapand, vraiment ba crayon moko boye. They've go in the bank. So continue bank baza na ba crayon moko bo. They've go dispenser. They use. Ba vivre livre, ba they take your
and they write on it. Even what people they know that there is bad notes. And you things and some other people bad sermons. And we know that in this church of Ephesus, go to the church of Corinth. Someone go out with his with the weapons. Read the Bible, you see all those things. All those bad things. Tant que tu as vivre, il y a des problèmes. C'est pour cela que tu as toi étouffer misalawana. Morning for those things to go away. Tellement la prière. Send up prayer. Don't be because of a pastor. Don't say because of things that I've met in my way. That's why we preach. Just practice the word of God. If you believe in me, you'll be. Just believe in God. Because men say believe in God. La Bible nous dit ayons les regards fixés sur Jésus. The Bible says let's keep our don't look up on people. Because if you look up on people, you'll be tired. There is this song I was singing. As I was singing nazimi kumbaka tina motema na ngai natomboli miso na ngai na likolo nazikopema katina motema na ngai nazipopema katina motema na ngai talela nzambe ndeko kotalela moto te tala moto na mokili ya koumela kobongwana ka talela nzambe ndeko kotalela moto te tala moto na mokili ya koumela kobongwana ka lelo apesi yo lobi akochola yo lobi mosusu akomi kobombama yo akoloba na bato lelo soki aleki awa boyebisa ye ete ngai nazali te boyebisa ye ete ngai nazali te lelo apesi yo lobi akochola yo lobi mosusu akomi kobombama yo akoloba na bato lelo soki aleki awa boyebisa ye ete ngai nazali te boyebisa ye ete ngai nazali te talela nzambe ndeko kotalela moto te tala moto na mokili ya koumela kobongwana ka bakoko na biso ba oyo bazalaki liboso batalelaki bato bango mpe bakweyaki biso totikali tobongola mitema ata nzala ata bolumbu totalela nzambe ata nzala ata bolumbu totalela nzambe amen amen totalela nzambe. Let's look upon God. Today I'm preaching to be a model. As a Christian, to be a model. If I'm tired, my faith, I'm only human. I may get tired. There's many pastors. If you believe in the pastor, start to God. Because John the Baptist, c'est lui qui m'a envoyé, m'a dit que c'est lui que tu verras le Saint-Esprit la colombe. The Holy Spirit. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Jean-Baptiste to people, this is la prison. The Son of God. As he was in prison, he sent people to ask him if that's what he said, that I'm for the faith.
I say to you, I've seen les hommes de Dieu very puissants. powerful Mais people, comme on a moment où problème but at a certain point they got tired. Eh, ma pasteur muso pour mon asa marié. Other pastors are married Baba maman pasteur muso bazala kazoué. because women, wife of pastor Zuwa na ndenge faut ça la na ndenge ya bien. Na zo na ndenge ya mabe. is Alléluia. Amen. Il faut pas ça la zuwa mais They're gonna be jealous by the same way. I'm very glad I've got a very good wife. Pas la zuwa. They're gonna be jealous. Musa na biso eza musala ya bato. This work is a work of people. Musala tozosala tolinga te toza musala ya bato. It's a work of Musa na people. besoin soutien pasteur na. Some other people need Na ndenga mabeta na besoin ya soutien. support Ana of the besoin pastor. prière Not in a pasteur. bad way, but it's a good Sikoyo soki way. bazuwa ya mabe ezokota na But if kati. you Eh feel bato bako jealous remarquer yango. and people Komaka nde siko mabe. start saying it, Pasteur jusqu'à ce que amoni maman pasteur de jalousie zuwa the pastor makasi. is saying that Bato siko the bako wife ki ma was very pasteur. jealous. People start Musu going na problème away. balingo ya pa maman pasteur la koya wala. So Maman pasteur when ko people swalisa. go problem, Pasteur they don't want to come to the na moni pastor. comme persécution leki mingi. The Na koma ka chauffeur à taxi. Na tika ka maka mongo ya osambela po. I want to become a taximan just to stop everything. Alléluia. Amen. Tokanga na nzambe na biso. Let's keep. Ezala te ko na longo église. Po makamba pasteur ba Don't go away from the church Ba ya because moto of zote ya biso pastors. pe putu pe moyi. That's why we're preaching Quand on a every bandit day. terre emporté dans toutes les vents de doctrine. Don't be carried out with any kind of doctrine. Vent yeboye. Moni misanga Any Jésus kind of pala. one. Po na loba soki ndenge nini. Bato mosusu ozomona de loin. Pusana de Some pro of the oyebi people ndenge you see them from far. soki pasteur aza lokoso obi na esabi no mbongo pastor loves eza na money. signe ya makambo nyonso ya mabe. Money is the source of every Tala bad oyebi thing. nalandi pasteur moko azoteya alobi tala soki olingi oyeba nature ya motu If a pastor says olingi oyeba nature ya motu meme nature na yo a nature of ezala people liboso ya mbongo just oyeba put in nature front na of yo. money, you know nature na yo soki olingi oyeba nature na yo yourself. koma na mbongo Just kamoi mosu akoi have na money. mbongo If bato bakomi someone bato goes pamba of money, aza kapable ya kofinga bato Sa- wana nde eza nature na ye misbehaving, nature ne nde yango wana that's his way of mbongo elakisaka nature ya motu money. Show omoninga pasteur nde naoteya bo the way of peut-être nazotia mpona na people mbongo te behave. Sometimes Namona I bapesa might ngano be preaching ya 20,000. because of no money. 20 000 If someone gives you nature nanga soki 20,000, ekeyebana now you know me very well. oyo boyebaki siko moni moto Now, aza na mbongo me aza na maîtrise ya mbongo nde nature nde Someone yango is wana with money and azorespecte bato nature nde compare yango wana himself. me That mutu shows his way nature of ya moto behaving. eyebanaka na mbongo But yango monaka bato so mosusu you see people's behave when they've got money. mutu mosusu aza kopesa baide ya bie omonde bozala Someone poto can give you bozala mayele good idea. bosomba bandako na afrique Buy house, tindele mbongo komona nature na ye send him money, then you know. achange numéro ya telefone akoki kokota libala quelque part Change nature ne yango wana phone number and go away. me moto mosusu omona otindeli ye mbongo Some other people asali can send likambo money. ndenge and osengaki asala he's gonna do the natire way na ye just mpe yango wana That's- tu banatire na biso ebombami So our nature sikoyo efo mbongo nde ya liboso na biso now we need to be exposed in front of money. alleluya Amen. alleluya Amen. eglize ya efese The bato church balembaki na people bango were tired. lelo bato balembi Now people are tired. batire foi na yo na mbongo te na Build richesse your te faith na yesu not on masiya money but on Jesus Christ. amen Amen. amen Amen. mate ezosunga Is he oyo eza helping? nango kaka resume ya oyo tozwa I'm just resuming. nakota sikoyo na Oh, église it ya RC deuxième église deuxième Now let's talk chandelier about the second church. Apocalypse chapitre 2 verset 8 tokende rapidement mpo nasilisa mpo toza na 7 chandelier nakoparle lisusu sur les sceaux lelo te mikolo ekeya And I'm nakoparle gonna talk lisusu about sur les deux oliviers nakoparle 70e jour ya I'm Daniel gonna semaine ya talk about the Daniel 7 years of the nakoparle le book royaume of des Daniel. cieux I'm talking about the nakoparle kingdom. le guerre de Armageddon I'm talking about namoni nakosuka the nde wana war nayebi of te soki ezwa biso combien de temps I don't know how long it's going to take us. mais namoni dimanche ekeya napesa kaka résumé ya chaque I chandelier think next Sunday I'm going to just keep poso tolobi chaque chandelier ezwaka biso dimanche tokosala na 7 chandelier oyo tokosala plus de 2 mois for each
candlestick. It's going to take more than... Apocalypse chapitre 2 verset 8. Balobini. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais la tribulation et la pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir quoi? Never gonna suffer quoi? The second death. La seconde, hein? The second death. Oh, mort mi balai. That's to say there is two kinds of death. Sur la mort spirituelle comme ça. If we talk about the spiritual death. Mais parce que parler na biso na église ya Ersmine. Nous avons écrit à l'ange de l'église de Ersmine. Voici ce que dit le premier et le dernier. Celui qui était mort, qui est revenu à la vie. Je connais. And he's back to life. I know. Ta persévérance, ton travail, know your ton amour, your love. Mais Abalobini, je connais quoi? I know. Je connais your tribulation. Ta tribulation. Your tribulation. Et ta pauvreté. And bien que tu es. Even though. L'église à Ersmine ezaki église mokolandanga. I'm gonna explain to you. So na expliquer ville sur ce que je If I want to talk about the town, I just want to talk about what is more important. Église oyo. This church ezaki église ya souffrance. Was a church of suffering. Ezaki église ya persécution. Was a church of persecution. Ezaki église ya ba martyr. Was a church of martyrs. Ndenge nazoloba église ya Éphèse. Ezaki na caractère na yango. The church of faith was. Nalobi ba caractère wana pesa ba période o église ya Jésus et pasaki na yango. The church of Jesus Christ. Depuis la naissance de l'église, na jour ya Pentecôte. Birth of the church. Période moko komaki ke bato bakomaki na posa ya Nzambe. It was a time that people loved. Bato babongolaka mitema na bango. People changed their heart. Nzambe bandaki kosala puissamment. God was doing. Ma eyaki kokoma na période wana kaka. There was a kondima ya bato ekitaki. Where the faithful bolingo na Nzambe ezaki su makasi te. People didn't love. Mais à part période wana, they used to. Eza la deuxième période. And na église ya Ersmine. In the church of Ersmine. Église wana elekaki na makambo nini? This church went through. Bandimi bazalaki persécuté. Tribulation was persecuted. In this church, église, ba chrétien église oyo, the Christian of the church, they loved God very much. They went through tribulation. They went through suffering. They went through rejection. They went through. But they keep close to God. Many of them were killed. But they keep close to God. As they will suffer. Je connais ta tribulation. So God saying, et je connais quoi? Ta pauvreté. Bien que tu es riche. Even though you're rich. Église oyo. This church ezaki église moko kumbati was mais balembaki na Nzambe te. Going through batikaki Nzambe na bango te. Nalobi soki nalobi ke église oyo Cardiff tobengango Éphèse. Peut-être église ya Newport tobengango église ya Ersmine. Babi bandimi oyo église wana. The church of Newport. Ogo mundimi wana bakangi ye. À côté prison pour nini et l'autre côté ba ko kangika na gouvernement. They call this. Oh mundimi wana église wana gouvernement telemeli ba ko beta bandimi. Église ya Ersmine balekaki na souffrance. Balekaki na ba combat. Balekaki na ba tribulation. Balekaki na ba épreuve. Au fur et à mesure bazolega na ba épreuve, au fur et à mesure ba ko na Nzambe. As they going through this time. Bazo boma bango. Omi histoire église. Nalobi esa ba période.
Et comment qu'il y a une période, nous sommes en période où il y a l'église à Erchmin. Babane ko bomba ba chrétien. Bande ko kanga ba chrétien. Bande faire souffrir ba chrétien. Ko tchaka ba na ba prison. Christian people were suffering. Ko nyoko la bango. Ko boma ba marché eza na ba tuzu ba bomba bango pour l'évangile. Et ba tuzu ba bomba bango pour na Bible yo simbi. Book that you période où il y a Erchmin et la période où yo mwana na nzambo ko leka na ba combat. Is a time when you go through. So ko leka na période on a vie na yo. You're going through. That's why God said, I know your tribulation. Tribulation is a problem. Tribulation is trouble, problems. And your fullness. Physiquement, mais spirituellement, you can see them spiritually. Because they love God. They've got nothing. But in them, they've got values that God love. Like Joseph a été it's me, the time of Nandako ya Potiphar. Joseph a conseillé Makambo. And the time of Joseph a été en prison. Potiphar. Mais balobi que bien sûr Joseph. Azaki na prison, mais l'Éternel était avec Joseph. Quelque part, Joseph physiquement, matériellement, Azaki pauvre, mais spirituellement, Azaki riche. He was poor, but spiritually he was rich. L'église ya Erchmin et sa église oyo, bandimi bazoleka na bepreuve, bazoleka na souffrance, bazoleka na bakomba, mais bazotika te. Difficult time. Combien de gens? They don't leave God. Many people, they going through trouble. They don't receive income support. They don't receive child benefit. That's why they don't come in church. But they come in Cardiff Bay. That's why they don't come. They're going through trouble, but they keep taking. They have a problem in the marriage, but they keep. They will. They keep close to God. Ta persécution. That's what God is saying. I know your tribulation. Your persecution. Je connais ta pauvreté. I know your poverty. Spirituellement, physiquement, parce qu'il y a une voiture. Physically, they didn't have. Parce que people peut-être dans le matériel. For someone to be with God, they look at the material. 5 bijoux, 5 bagues. They wear jewelry everywhere. They've got a big car. So when they see him, they think, they believe that it's God. But God doesn't look at it. God says, but you. But in God's eye, God could see them the way rich. No. This richness of this world we need. But the most important your relation with God. If your relation is not good with God, your mind is something you poor. You might have a good house. You might have a good state. Mais ce qui spirituellement, but spiritually, ta vie, your life is not good with God. That's why God is saying, was going through persecution, was going through tribulation, through troubles. Some people only think that if people have got trouble, they think they don't have God. Innocent in trouble. They just say bad things about him. We can read it with the story of Joseph. People thought that the thing about Joseph was true, but it was wrong. Église, oyo eza église oyo ezoleka na ba persécution. Is going through persecution. Tango
As you see that you pray, some people say, I don't want to keep close to the word of God. As I'm going close, to be like this, because I'm going through trouble. Mais la Bible nous dit, celui qui est à nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Is very powerful than the one who is. La Bible nous dit, vous êtes le petit enfant. La Bible nous dit, c'est lui qui est. La Bible nous dit, et c'est le passage du mot babique. Passage du mot babique. There is a verse that is saying, vous avez vaincu. Thank you. Côté n'amande nanga. Faut poser la raboye. Au côté des gens n'amande à passer au bidi comme ni pas sandalo. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ qui est en nous, et Christ en nous l'espérance de la gloire. Then the one is Yanzambe bazalaka combattu. The one Yanzambe satate revelaka biso toujours. Parce que tous a lumière. Against them because they light. Église oizaki combattu. Mais au fur et à mesure bazo bundisa bango. Au fur et à mesure bazo kangamananga. As they were going through trouble, they were going close to God. But you get tired. As you go through trouble. But this I'm going to say more later. Église, Romains 12, verset 2, Balobini. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Thank you, l'église. Une église, qui transformée. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Église, leur intelligence était renouvelée. Est-ce que dans nos églises, il y a des gens que leur intelligence, ton intelligence est renouvelée? The knowledge. Tous en a bassesse, tous en a futilité, tous en a mususu mike. Yango et comme il pasteur mo kalobi hein. Voilà na mala. One pastor said. Abi église aba congolais. Congolais congolais. Il faut to comprendre niveau. Congolais pastor. L'église na biso. We need to educate when we call other countries. Parce que au fur et à mesure tous mi gagner ka biso moko. As we keep close to Congolese people. Au fur et à mesure and we reach a state where we divide. It's our nature. Even in orchestra. Look at all the stage, even the politics. Abandaki na Kisekedi melobi ya komi ono yepa komi na parti politique na yeye. Pour Kisekedi ya komi wrong yende muta komi siko aye na makambo kitoko. Party itself. Masaki na pa Kisekedi. And yeko dona sali tati santé mais Kisekedi 30 ans. Someone akomi déjà yo yaza fo. Now he's saying that he's Omona mutu même na orchestre. Omona mutu zaka na orchestre. Yepa komi na orchestre na yeye. He was in one orchestra. The other time he opened his même na makambo nzambe. Even the work of God. Start a church himself. You start together after 10 years. You go apart. And other people who goes everywhere. There is one who was praying. Some he missed church. They said to him, we're no longer there. Because just follow other people. Some people are just like that. Hallelujah. Amen. If there are people from any country, because sometimes problem raised, there is no source. Low things. Alléluia. Amen. Let's be transformed. Sometimes you ask yourself, how can
Nous venons à l'église pour ajouter quelque chose dans nos vies. Pour ajouter un plus. To add something in our life. Tant que comme ça habitude, on va nous changer. Nenga talaka neka Come into the church. We see that people déjà maté à ça. Ça passe à sauter à déjà ça voit que la bateau. Ça y est, on passe à sauter à voir que la scène s'offite. As the pastor is preaching, he's talking about something. Now people, mutu fala zo maté ensemble bazolo banaye. Il comme par référence. The preaching is got nothing to do with Now they think that the pastor is talking about somebody. Tout ça la transformer s'il vous plaît. Let's be transformed. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et quoi. Bon, mais ça agréable. Some things are agréable, mais ça parfait. Things are well, but they're not perfect. Ça dit tout comme on a discernement. Now we need to reach they know everything about it. I know already. Why they never come here? You come here and listen. They say, what is good and well and perfect. Église, tout dans Apocalypse 3, verset 7 et 17. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu. Parce que tu dis que je suis riche. Because you say I'm rich. Je me suis enrichi. I've gained richness. Je n'ai besoin de rien. I've got no needs. Malheureux. Misérable. Pauvre. Aveugle. Enini. Blind. Muto baso benga aveugle, misérable, malheureux, ni aza muto aza nani riche. He's the one who's rich. Muto aza riche matériellement. Rich. La richesse, on a besoin de yango. We need good things. We need money. Mais amour de l'argent n'est comme mabe. Money is wrong. Just to have. That's for the people. Donc, c'est très important. Et ça, nous mbongo te. Et ça, ça la sauver. Ça, ça la transformer. And to have a transformation. Mbongo et yaka après. I say money comes later. D'abord, tous à la riche spirituelle. First of all, we have to be rich. Tous à la caractère, ma comportement. We have to have value. Tout développer ma caractère. La richesse est après. Richness is gonna come later. Donc, on va chercher premièrement le royaume de Saint Denis. Développer Katinayo, ma caractère, ma comportement. On va développer Katinayo sainteté. La Bible nous dit que Dieu veut, c'est la sanctification. Développer sanctification Katinayo. Développer vie de prière Katinayo. Développer vie à Kobang ensemble Katinayo. Et développer vie à combattre la Monoko Nayo. Monoko. Monoko. Monoko Nayo ezali mabe. Biano biano. Biano Nayo ezali mabe. Maloba mosusu. Ezokisaka katina motema. Biano mosusu. Etumbaka katina motema. Ndeko. Bongisa elobeli. Bongisa elobeli nayo. Change your way of talking. Mbeli. It's like a knife. Il y a des tranchants. Double cutting. There's some people. Just the way they look at you. Feel pity for yourself. Nalandi témoignage moko ya mwana amonaki Yesu. Alobi amoni koko ne na mfe. Pourquoi koko na kotaki na mfe? Alobi abande problème ko limbisa.
À quel enfer? Mais à qui chrétien l'église? À mon grande-mère n'est en enfer. À tout nous avons mis mes grandes-mères dans le sang. Il y a un problème, pardon. Il y a un problème. Because there is a problem forgiving. Vous êtes comme rouge. Allez-vous ça le passé de beau. Les pardons, c'est une puissance qui fait quoi? Qui libère. Forgiveness is power that côté sets free. facile mais vivre en mais à chaque fois c'est ça de développer un caractère. Oh on zamba zolinga obande kokoka kolimbisa te mokomi panzambe okomi kolimbisa okomi kolinga na bato bazo critiquer yo na bato bazo tonga yo côté ya est facile mais pratique. Yo bibe bitoyo kakaka te mais mettez la parole de Dieu. That's the Bible saying don't only listen obande kolimbisa te mokomi kolimbisa mobali wana asala yo bongo limbisa ndeko wana asala yo bongo limbisa yaya wana aiba bongo yanda kulimbisa askroka yo limbisa. Took your money but you have to forgive. To développer ma caractère. Oh nzambe akomona que nous sommes riches spirituellement. Yo kazamba solo ba awa spiritually. Nous doit solo ba je suis riche. This man is saying na besoin loko moko te nzamba so benga ye malheureux. But God is saying ba tuzo ba malheureux. There are the people that God is looking at you as miserable. I'm just giving example. You wear jewelry, any kind of jewelry, turtle, that, any kind of jewelry. Hallelujah. Amen. You just wearing on your feet. Now you're walking like God bless you. Now you've got a nice car. Now you've got a nice house. A nice bed, a king size. When you go to the bathroom, you look at the bathroom. You see, it's got a very physiquement. Est-ce que spirituellement, do you have good in your heart? Tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et quoi? Miserable, poor, and naked. The church of Smyrna was poor, but spiritually they were rich. A church of marble. Way of teaching. Oh Lord! Now he's preaching. Lord is wonderful. Now it's people influenced. Some people like that. Some people like it. They think that you curse. Some of the people. You need to speaking French. Now they impressed. We can say that. Can we say the same in our heart? Are we rich? As I'm talking, la crainte de Dieu est parmi ma richesse. La vie de prière est parmi ma richesse. La sanctification, être intègre. Église exmine. This church, they were poor physically. Let's read. Matthieu 6:19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où le voleur perce et dérobe. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la ruine ne détruisent point et où le voleur ne perce ni ne dérobe. Sur richesse. God is talking about richness. Richesse est dans ma bêtise. Mais façon de resaler là. But it's about the way you're using it. Follow me. Jesus. Akutani na Nicodème. Oh, Zaché. Oui, il soit Zaché.
You know the story. Zaché azalaki riche, un homme riche. He was rich. Ntango akutana Yesu. Yesu abisi Zaché amataki na nzete. Yesu abisi kita. Lelo na rolia na ndako nayo. Today I'm going to stay in your house. Yesu akomi na ndako ya Zaché. As he reached his house, Zaché tie biloko kolia. Nasepelaka na filme. Toto alaka bana mikie. Filme ya Jésus na ndako ya Zaché. The film of Jesus. Zaché atobolaka mire. Boye byango Yes. Bato batalaka ba filme oko beba abombaka mire na mire ataka mbongo na kati ya mire. Keeping money. Zaché ye moko Himself. He went. He took away something like a bowl, like a picture. There was a hole where he was keeping money. He said to Jesus, taking tax, taking things from people. Himself, he said, everyone that I took money, I'm going to return it. Hein? Mala combien? You need to read the Bible. 10 fois. Bon, vous aussi, vous I'm going to return it 10 times. Aujourd'hui, les salis est entré in your house. Pour sacher comment il y a un niveau, il y a richesse là, il y a qu'on partager en il y a qu'on s'en ça va pas ça qui m'a bé. Sharing is le même cas histoire. The same story. Maintenant mususu. In another way, Yesu akutani. God has met na un jeune homme riche. Atuni Yesu na sala ni pona kota ko kontina nikolo. Jesus. Yesu aliko ibate, ko bomate, ko so mota muninga te, ko pesa témoignage mabete. Ayebisi Yesu na sala yango depuis mon enfance. I've been doing this since I was born. Yesu siko atali. God looked at Yesu aseki. Jesus looked at him. Abi bozino nyonso ezana ngo, kende ko teka yango, pepe sambo ngo na ni na ba. Go sell it and give it to the poor. Balobi ayokaki mawana kati na yi. They say he was sad in himself. Akendaki. He went. Yango Yesu alobaki eza très difficile na un riche asani. Akota bokonzi for someone rich to heaven. Because he was tied to the richness of this world. You can have all this richness, but you don't have the salvation. You can have all this belonging, but salvation is different. He had all the things of this world, and he was able to share it. That's why I can say you've received salvation in your house. But other people that say, because of money, they don't want to stay with other people. They only choose people to talk to. Richesse la richesse ya richness that God. Matériel, c'est bien, mais ce qui est très important. What's most important? Riche, mais Nzamba aveugle, misérable. Poor and miserable. Amen. Amen. To continuer. Luc chapitre 12 verset 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Thank you. Oh, c'est très important. Car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens. Because the life of a man doesn't depend on his belonging. Richesse à mokili. Richness of this world. People are set apart because of the thing of this world. Mother and father. Marriages are separated. There is another pastor who said because I listen to other pastors. People are separated. For 4 years. If maybe the wife thinks he's rejected, he can bring. Maybe the man can think that
Et deuxièmement, pasteur alobi, ma balle est au couva. Is lying to him. Et ça problème paye à mon. And sometimes it's a problem of money. Mango. Money. Papa kuna beta kayo. The husband is working. Natindela ya Sophie, natindela ya Pierre, natindela for his family. Mais moi si na yo. But Mais pas na yo. What about his Mama zotala kaka. The wife is Otindela ki ya Sophie, otindela ki ya Pierre. He sent to Peter. Alléluia. Amen. Et so pour m'appeler ma bala. He's separating marriage. Papa parle bibida. Mama comme azwaka nyonso. On va la zozo The husband is saying Maman the wife is getting all the money. Batu bakabwani. And after a time, they get separated. Some people are separated because of soki moko na couple if one in the couple abandi ko prospérer et créer après going forward, c'est-à-dire moi ça prospering, ça va faire doing business. moi ça sokende moi ça The husband is going forward. He's getting money. Some husbands are jealous about that. He's going forward in business, in work. He can create divorce. This pastor said balobaka ngo te kaka bato badivorce kaka calmement eza makambo ya 4 coin balobaka ngo te couple kaka bayebi yango papa azalaka fatigué soki ayekaka soki basimbi ye batushe boyebi likambo nalobi naloba te po yekobana bazalaki yawa people is gonna say that they were children. Mama moni papa, ozalaka fatigué, ozalaka fatigué. The husband is always tired. Yango dialogue ya la bien. Faut que so it's important to talk in the couple. Na leki na ngapo ya koma pasa. Carry on. Mais wana pesa hypocrisie hein. Makambo passer la soupu, aloba que ça vrai. The way the thing. Et enseigner batu mususu. Obi makambo ça na ba couple hein. Batu ba divorcer pour na makambo wana. Some people balobi yango osiko baloba ngo wapi where are we going to talk église eza tozoteya ndenge saint esprit sokambati biso tozalaka bapaster soki omoni ke na kati na église complainte eza mingi siki makambo wana oteya yango mabe eza wapi if there is many complaint about something you need to preach yo papa soko ozala kaka ngozi kaka na ngozi if you always sleep mama sepelaka pe you need to keep your husband mbadila mpo nazala supu I don't want to be that way. Amen. Amen. Thank you. Namoni. Nasisi nanga tobeteli Yesu Kristo mabo. I think I'm going to stop here. Mais église ya Ersumine eza une église boyebi kombo Ersumine to komisa parfum. Yango na sepena ndembo raisa yembi awa. That's why I love the sound that que ma vie soit une fleur un parfum de bonne odeur. Ersumine na kopesa une signification elingi koloba parfum. Mina means a perfume. Yango moni Jésus. That's what Jesus. When he was born, they brought him a perfume. I think it's time. Let's clap for Jesus Christ. Let's stand up and pray. Richesse est très important. What's important is la richesse. It's the richness. D'abord, il y a molimo. The spirit one. Ta vie, ta relation avec Dieu. Your life, your relation with God.